ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدءة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، فتح ذي الفضل العظيم حول التوحيد والشرك وأنواعه، الجلسة الرابعة عشر. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولنيماندو كهرباونا كنمونا كهنونا كفسمنديا بلبلباولا أنكا منون فنغا كغري حكلو كجغبولما منون كاتشا نيو كجاتلما أني جاتلك بغو أني جاتلك فيهم كجاتلما مسيريا كفو باتوماتي ميني تشين باتو كاكا ni masar rahmanu kelente ka sereya ka fala kala Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka jondo aka cidendo ay cila kan lase ina faka kan cogoyamina mais masaba subhanahu wa ta'ala deli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale ko kaya madeli ka minyo ke danfanye ka ko anye no ya kala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana dunge una ka sahaba ani mogo tura ka siratige ko ni nyumanya ye fokata se jodoma. O temelen ko fe ambe anga walanda sigida tan ani nanina tauhidu ani shirku ana noniyaw odona an kun dona mina ode ye ashirkul akbar wa anwa'uh flan ka foya belele ba ana noniya min be ke sababu ye kama bo silame ala pew. kitabu tigi ako ashirku al-akbar huwa sarfu naw'in min anwa'i al-ibada li ghayri Allah. ako flan ka fo yabbele ba ode ye ka bato noniya do min kanga ke ala ye ka nyeshin fen wɛrɛ ma min tɛ ala ye, wali ka kɛ fen wɛrɛ min tɛ ala ye, ka du'a i n'a fɔ du'aw i n'a fɔ donna an kun kumara o kan cogo min na. N'i y'a jate minɛ adamaden yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen dulonnen don du'aw de la. N'i ye diinɛ ko yɛrɛ fan bɛɛ jate minɛ o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ du'a mukhul ibada. Du'aw
o yɛrɛ de ye alabato yɛrɛ zɛmɛ ye ni duwawu yɛrɛ tɛ kote bon n'i y'a jateminɛ ni degun bɛ mɔgɔ kan i bɛ Ala wele de ni hɛrɛ fɛnɛ ni mako bɛ hɛrɛ la i bɛ Ala wele de n'i bɛ fɛ dɔ ka fara hɛrɛ fɛnɛ kan i bɛ Ala wele de bon n'i y'a jateminɛ alabato in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen gulonnen don duwawu de la bon ni Ala ka hakɛ ye nin kan ka faamuya nin man ka ɲini danfɛn fɛ ni nin ɲinina danfɛn fɛ ni sira o sira ye a bɛ mɔgɔ ka silamɛya tiɲɛ fo n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ k'a kɛ a t'a dɔn wali maa min bɛ k'a kɛ a nɛgɛnnen don wali maa min bɛ k'a kɛ a t'a kalama mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn o ka kiiri n'a ye Ala diya ŋaniyaw ni kow kɛcogo la a b'a minɛ n'a y'a diya a bɛ yafa maa min b'a tugu k'a kɛ o tigilamɔgɔ ka lahalaya ni maa min t'a dɔn kelenw tɛ dɛ dɔ bɛ yen o bɛ musirikuya kɛ parce que ale dalen don mɔgɔ dɔ la a ɲɛ b'o tigilamɔgɔ la a kɔnɔ ale t'a ɲɛɲini a kan ye a man ɲi sa ale dalen kɔni don mɔgɔ min na n'ale y'o ye ka fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ o ye dɔ ta ye bon o de man ɲi diinɛ kɔnɔna la i mana da mɔgɔ la cogo o cogo fɛn fɛn ye alabato ye maa man k'o kɛ a kunfɛ ko parce que ko ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la n dalen don a la ko a bɛ k'a kɛ i kan k'a ɲɛɲini de n'a bɛ k'a kɛ kɛcogo ɲuman na falhamdulillah n'a tɛ k'a kɛ kɛcogo ɲuman na i fɛnɛ bɛ a ɲɛɲini k'a kɛ k'a dilan k'a ɲɛ n'i y'a jateminɛ sahabaw tun bɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam mais dɔw tun b'u la minnu tɛ diinɛ ɲɛdɔn ala bɛ alakira labɔ a kalama sallallahu alaihi wasallam a b'u la corriger i bɛ taa sɔrɔ hali karamɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka kalan k'i to diinɛ la i bɛ taa sɔrɔ fili b'i bolo i ka alabato la i bɛ taa karamɔgɔba sɔrɔ a bɛ kuranɛ dɔn a bɛ hadisa dɔn mais fili b'a bolo a ka alabato la a yɛrɛ t'a dɔn parce que mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn i tɛ se k'a bɛɛ dɔn i bɛ fɛn dɔ dɔn i tɛ fɛn dɔ dɔn bon o n'a ɲɔgɔnnaw la fili bɛ se ka don bɛɛ kun mais ɲɛɲinini sen fɛ k'i to kalan kɔnɔ diɲɛ don o don i bɛ ka kitabuw lawoloma i bɛ bɔ dɔnniya dɔ kan i bɛ bɔ i ka fili dɔ fana corrigeli kan o ye wagati bɛɛ awa karamɔgɔ yɛrɛ bɛ sa ten a t'a bɛɛ dɔn a tɛ se k'a bɛɛ fana kɛ bon n'o ye mɔgɔ min kalannen don maa min kalannen tɛ dun izan o la nin yɔrɔ nin na tawhidu ko in kan ka ɲɛɲini kosɛbɛ nin tawhidu ko in a kan ka ɲɛɲini toujours an bɛ segin kuma in kan n'an ye fɛn dɔ don tawhidu in na dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye maa t'a ɲɛɲini a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn minnu ye supporteriya kuma ninnu ye an k'olu gɛn ka bɔ a la pewu wahabiya don salafiya don a donna ta a bɔra ta o balimaw an ka ninnu bɔ yen fɔlɔ parce que ni ninnu nana a bɛ yɛlɛmali kɛ k'a kɛ i n'a fɔ groupe ko de wali i bɛ ka fɛn dɔ de défend o tɛ an ka filɛli kɛ kuma o kuma n'a bɛ fɔ a y'a lajɛ dalilu ka sɔrɔ a la ala ko nin ka ɲi dalilu de bɛ yen dɛ ala ko nin man ɲi dalilu de bɛ yen na mɔgɔ dɔ bɛ se ka fili dalilu explication kɛcogo la k'a kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ a t'o ye n'a tigilamɔgɔ ŋaniya ka ɲi ala yafalen don a ma o ye al-mujtahid n'a ye sawaba sɔrɔ ala bɛ baraji 2 d'a ma nka an kana bɛɛ kɛ ko non ko karisa ninnu ko ninnu de y'a fɔ ne tɛ ninnu ka foyi ta i bɛ diinɛ caman bila dɛ n'a kɔni bɔra ninnu de da ne tɛ ninnu ka foyi ta n'i y'i ka baara kɛ ten i ka ɲɛnamaya la walahi i bɛ diinɛ caman bila i bɛ pɛridi diinɛ caman na ka d'a kan mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn ala ye mɔgɔ o mɔgɔ dan a ye fɛn dɔ dilan k'a bila o tigilamɔgɔ la spécialement i t'o sɔrɔ mɔgɔ si la fo o kelen o ye ala ka ko ye mɔgɔ fɛn fɛn banna fɛn dɔ b'i la ala m'a ɲɔgɔn dilan k'a don mɔgɔ wɛrɛ la o bɛ kelen pe de la o tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ne kelen pe tɛ bon n'o ye ɲuman ye n'o kan ka e nafa n'e bann'o la i b'i yɛrɛ jɛ wa parce que i tɛ t'o sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ o bon diinɛ fɛnɛ ko la bɛɛ tɛ se k'a bɛɛ dɔn a ɲɛ tɛ se ka tunu bɛɛ fɛnɛ la mais ala ye fɛn min fɔ an ɲɛna fɔnkɔɲɔgɔnya o tɛ ban diinɛ la n balimaw
ayi o tɛ ban diinɛ la an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ faamuyaliw la daliluw la o tɛ ban diinɛ la fo ka diɲɛ wuli mais an k'an jija ala ko ni fɔnkɔɲɔgɔnya nana fama ikhtalaftum min shay'in fihi fa hukmuhu ila Allah n'aw ye ɲɔgɔn fɔnkɔɲɔgɔnya fɛn o fɛn la aw ma bɛn kan kelen kan a y'a lasegin ka na ala ma a bɛ segin ka na ala ma ni sira jumɛn ye kuranɛ hadisa dɔnnikɛla minnu ni daniya kɛlen don o la dɔnni na olu ka kuma fɔtaw bɛ lajɛ kuma in na o la sira bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mais n'i ko karisa kɔni non ne tɛ nin lamɛn sa n ko nin ye wahabiya de sa i bɛ diinɛ caman jɛ kana diinɛ ko k'o ye diinɛ t'o ye ninnu fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi ninnu ye fɛn kuraw de ye ni maaw y'u don diinɛ la saboteli tɔgɔw don ni mɔgɔ ye diinɛ ta ni saboteli ye dɔrɔn e tɛ se ka fɛn faamuya n'i y'a ta ni dusu ye dɔrɔn e tɛ se ka fɛn faamuya n'i y'a ta ni parti ko ye dɔrɔn e tɛ se ka fɛn faamuya o de la karamɔgɔba dɔ bɛ yen n ɲinalen don a tɔgɔ kɔ ani mɔgɔ ma deli ka sigi ka débat kɛ ko mɔgɔ sera a la a ka ɲɛnamaya bɛɛ arabu fɛnɛ ma da la ni arabu don a bɛ diinɛ dɔn a bɛ masala dɔn mais u y'a ɲininka ko secret jumɛn de b'a bolo parce que karamɔgɔ bɛ kabakoyara la ni n'a kɔni ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn fɔ la k'a y'a sigi a bɛ to a ta la karamɔgɔw kabakoyara la o ko mun de la an t'a ye k'a fɔ ne ni mɔgɔ sigira mɔgɔ bɛ si la a ko ale sigi kun tɛ maa si fɛ k'a fɔ k'ale de ka gagné ale sigi kun t'o ye dɛ n'ale bɛ don diinɛ ko o ko la ni sɔsɔlima ko don ni tiɲɛ de kan ka ɲɛnabɔ ale sigili ale ŋaniya ye de ala tiɲɛ bɛ fan min fɛ n b'o fɛ ale ka ŋaniya ye nin de hali ni tiɲɛ t'ale bolo n'a bɛ a tɔɲɔgɔn de bolo a bɛ tugu a ko ale sigi kun tɛ k'a fɔ ko karisa batira karisa gagnera diinɛ ye mɔgɔ de ta ko mɔgɔ bɛ bati mɔgɔ bɛ gagné wa mɔgɔ ta tɛ o f'an ka nin de faamuya batili ko tɛ gagneli ko tɛ tiɲɛ in ye kelen de ye ala de ta don n'a bɔra mɔgɔ o mɔgɔ da e k'a minɛ i ka baara kɛ n'a ye o de bɛ kisi o tigilamɔgɔ tɛ kisi karisa de y'a fɔ e y'i ban a la n'a ye tiɲɛ min fɔ n'o kan k'i kisi n'i ban a la i ban i yɛrɛ ka kisi o sababu de la mais karisa de y'a fɔ ne b'a ta hali ni nkalon don i ma harakili fana sababu dɔ ta izan diinɛ ko la an k'o bɔ yen an ka segin ka na an hakiliw ma an ka ɲagaɲaga ninnu bɔ an hakiliw la an ka supporteriya ninnu dabila an k'an jija an k'an ka tagabolo kɛ tiɲɛ ye sheikhul islam ahmad bin taymiya rahimahullah ta'ala mazhabuhu hanbaliyun bin taymiya a ka mazhabu yɛrɛ hanbali do dɛ hanabila ka don mais baara min tun bɛ cɛ bolo diinɛ la dalil bilhaq a tun bɛ tiɲɛ dɔrɔn de ɲini n'a ye tiɲɛ ye malikiya la a b'a fɔ nin yɔrɔ la sawaba bɛ malikiya de la n'a ye tiɲɛ ye shafiya la a b'a fɔ nin yɔrɔ la sawaba bɛ shafiya de la n'a ye tiɲɛ ye hanafiya la a b'a fɔ nin yɔrɔ la sawaba bɛ hanafiya de la ale kun ta ye a bɛ tiɲɛ de ta dalilu kuranɛ kɔnɔ hadisa kɔnɔ hali n'o n'a ka mazabu ye ɲɔgɔn fɔngɔ hali n'o n'a ka karamɔgɔ ka kuma ye ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔnya ibnul qayyim al-jawzi rahimahullah a ka kalanden fɛnɛ a tugura kɔ o fɛnɛ de ka parce que o de tun y'a ka manhaju ye bon nin de kan ka kɛ silamɛ bɛɛ ka ɲini fɛn ye tiɲɛ mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ne mago tɛ tiɲɛ fɔbaga a ka di n ye wa a man di n ye o tɛ ne ka sira ye ala ma ne da o tigilamɔgɔ kama ala ye ne da a ka diinɛ de kama diinɛ in bɛ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ a ɲuman bɛ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ne bɛ baara kɛ n'a ye ni de y'i ka taasira ye ni nin kɛra i ka taasira ye i bɛ bɔ problème caman na ni fɛn o fɛn fɔra ni tiɲɛ don n'i y'a ni hakili da ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ faamuya fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ ka faamuyata n'i ka dɔnta ma s'o ma pour que i ka se k'a dɔn k'a fɔ nin de ye tiɲɛ wali nin tɛ tiɲɛ ye o ye dɔnni ijtihadu kɔnɔna ye mais fɛn dɔw bɛ yen olu jɛlen don dɛ balimaw olu jɛlen don bon
n'an y'a jateminɛ sisan ka weleli kɛ duwawu ala kelen pe dɔrɔn de bɛ se ka wele adamaden ka diɲɛlatigɛ ko dilanni n'a ka lahara dilanni ala kelen pe de bɛ se a la parce que ala de y'a da ni ala tɛ fɛn wɛrɛ tɛ se parce que n'i bɛ fɛ ka adamaden yɛrɛ dɔn dɛ kana taa yɔrɔ jan dɛ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ yɛrɛ dɔn e ka segin ka na i yɛrɛ ma bani i k'i yɛrɛ jateminɛ i bɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ dɔn jɔnni bɛ ko hɛrɛ man di ye a ka di bɛɛ ye bon e bɛ se ka hɛrɛ jumɛn k'i ye ko ala ma min kɛ e yɛrɛ dɛsɛlen don o la cogo min na dɛ wallahi diɲɛ bɛɛ don o minɛn kelen kɔnɔ diɲɛ bɛɛ mɔgɔ si tɛ se ka hɛrɛ k'a yɛrɛ ni ala ma sɔn i ɲɛ bɛ hɛrɛ la fɛn fɛn bolo a y'a sɔrɔ sira jugu kan a y'a sɔrɔ ɲuman kan ala ka hɛrɛ dilannen bon i ɲɛ bɛ e yɛrɛ dɛsɛlen na ko caman min na n'a ka di ye n'i bɛ fɛ k'a kɛ n'i dɛsɛlen don a la awa diɲɛ bɛɛ bila o minɛn kelen kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ye dɛsɛbagatɔ de ye fɛn dɔ bɛ yen a ka di an bɛɛ ye nka maa si tɛ se k'a k'i yɛrɛ ye defo dɔ b'i yɛrɛ la e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ye defo ye mais est-ce que i bɛ se k'a bɔ i yɛrɛ la i tɛ se bɛɛ bɛ o kɔnɔna la i b'a sɔrɔ defo dɔ bɛ bɛɛ la defo in man di i yɛrɛ ye nka tiɲɛ yɛrɛ la ni ala ye se k'i ye i tun b'a bɔ i yɛrɛ la mais i tɛ se e bɛ diɲɛ mɔgɔ jumɛn dɔn ko adamaden jumɛn bɛ yen ko lebu t'a la adamaden bɛ yen bon ni e ma se k'i ta in bɔ i yɛrɛ la a bila i kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ fɛnɛ ko ala ye min kɛ u la o fɛnɛ tɛ se k'a bɔ o yɛrɛ la kabini yen nɔ i kan ka bɛɛ ka dɛsɛbagatɔya dɔn k'a fɔ jaja ne ni mɔgɔw bɛɛ ye kelen ye nka tilali fɛn ninnu de la an tɛ kelen ye ala bɛ dɔ sɔn dɔɔni caman na a bɛ dɔ ta kɛ fitinin ye a bɛ dɔ ta kɛ nafolo caman ye a bɛ dɔ ta kɛ fitinin ye a bɛ dɔ ta kɛ tɔgɔtigiya ye a bɛ dɔ ta kɛ fitinin ye a bɛ dɔ ta kɛ o tɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ a bɛ dɔ ta kɛ sijan ye a bɛ dɔ ta kɛ si fitinin ye dɔw yɛrɛ bɛ na o tɛ diɲɛ yɛrɛ ye ale bɛ na dɔrɔn a bɛ tɛmɛ a bɛ taga ko ninnu tilalen don bon n'i ye ko jateminɛ nin jate cogo la i bɛ lafiya segin ka na i yɛrɛ ma dɔrɔn i bɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ ye dungare la izan o la ni e yɛrɛ dɛsɛlen don i yɛrɛ sagona kow kɛli la i bolo ɲɛsin mɔgɔ kelen ma dugukolo sanfɛ k'a ta an fa adama la a bɛɛ ɲuman ye jɔnni ye min ka fisa n'a bɛɛ ye kɔdan na n'o ye plafɔn nɛti ye ni maa tɛ tɛmɛ a ka jɔn don alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam alakira ma dɛsɛ ko dɔw la fɛn dɔw kun ka di alakira ye sallallahu alaihi wa sallam ɲɛnamaya la a sera k'u sɔrɔ wa a y'u ɲini ala fɛ ala ko a ma mamadu kan'i yɛrɛ sɛgɛn n tɛ nin kɛ olu bɛ yen kuranɛ ayaw b'o o la a ye yafa deli nafigiw ye pour que ala ka yafa ma ala subhanahu wa ta'ala ko istaghfir lahum mamadu n'a y'i diya yafa deli aw la tastaghfir lahum wali kana yafa yɛrɛ deli wa in tastaghfir lahum 70 marra hali ni ye ne ala yafa deli siɲɛ 70 falan yaghfir allahu lahum n tɛ yafa alakira y'a kanu sallallahu alaihi wa sallam a fanicinin a ka don silamɛya la a kɛra wa ma kɛ kureshi maabaw alakira y'a kanu ninnu bɛɛ ka tuubi ka don silamɛya la a kɛra wa a ma kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman ni alakira yɛrɛ y'o ye ko caman kun ka d'ale ye o ka kɛ o ma se ka kɛ ala ma sɔn o kɛli ma i k'a dɔn k'a fɔ ko k'a ta maa min bɛ alakira dugu ma donc olu ye mun ye olu tɛ foyi ye ni duwawu ko don k'a fɔ ko mɔgɔ i ka duwawu ko non ko nin ta ye wulibali ye awɔ duwawu bɛɛ ye wulibali ye nka duwawu tɛ jaabi cogo min de ka di e ye il faut que an ka nin de faamuya mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ala wele perdre tɛ duwawu la dɛ n'i ma résultat ye duwawu in kɔni i b'a baraji sɔrɔ ala bato don a fan o fan perdre t'a la mais a tɛ kɛ adamaden de ye adamaden wele cogo bɛ yen ala wele cogo bɛ yen adamaden bɛ wele ko de la a bɛ se min na ala bɛ wele fɛn o fɛn la danfɛn tɛ s'a la izan o la an kan ka faamuya don kow la a ko kɛ duwa i n'a fɔ ka delili kɛ bon o delili min filɛ nin ye k'aw déplacer ka taa kaburudon na ka taa su deli a haramuyalen don e yɛrɛ b'a fɔ ko mun don
ko su kɔrɔ ni tɛ fɛn min na a tɛ se ka fɛn k'a yɛrɛ ye mɔgɔ ka kuma yɛrɛ jateminɛ fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i ka analyse kɛ su mɔgɔ min ɲɛnama dɛsɛra a sagona ko bɛɛ la o sulama bɛ se ka e sagona ko kɛ n balimaw kabako ye fɛn jumɛn ye bɛɛ kan k'i ɲɛsin fɛn kelen de ma o ye jɔn ye Ala an bɛɛ bɛna misiri kɔnɔ an bɛna seli wali ni misiri kɔnɔna yɛrɛ tɛ jamana in kɔnɔ misiri min b'a kɔnɔ jɔn b'a dan dɔn Ala kelen pe bɛɛ bɛ seli n'an donna seli la Fatiha kalanni na est-ce que an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa an bɛɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'an bɛɛ y'an ten turu duguma est-ce que an bɛɛ ka ɲinita ye kelen ye wa nka e ka ɲinita ni ne ka ɲinita ni karisa ta caya ni a dɔgɔya ni kanw tɛ kelen ye cogo o cogo si ta tɛ fili Ala tɛ fili mɔgɔ si ma a t'a fɔ ko karisa e k'i jɔ n ka tila nin na fɔlɔ o balimaw hakili yɛrɛ la i yɛrɛ ka nin jateminɛ dɛ Ala de y'an bɛɛ da est-ce que ni Ala kun tɛ se k'an bɛɛ mako dilan ni Ala kun tɛ se an bɛɛ kɔrɔ an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ wa prévu ye k'a fɔ ko Ala bɛ se an bɛɛ kɔrɔ parce que e ye min dun i ka so n'i m'a fɔ ne ye ne t'a dɔn ne ye min dun n ka so n'i m'a fɔ e t'a dɔn problème min bɛ e kan n'i m'i ka problème lakale ne ye fɛn min kelen don k'i ɲɛ guwan ne t'a dɔn ni ne man t'a lakali ye e t'a dɔn awa diɲɛ bɛɛ n'a ka problème de sigilen don awa bɛɛ b'i ka dogodogonin Ala wele la e Ala dɔ b'a ta k'a kɔnɔ maa t'a mɛn mais ni Ala bɛ nin ta régler a t'a sara e la fo n'a yɛrɛ ko cɛ ko n tun bɛ ko min na a banna bon Ala kelen pe de bɛ se nin na parce que ale de ye bɛɛ dan ale de nana ni bɛɛ ye ale de bɛ taga ni bɛɛ ye ale de bɛ se ka bɛɛ mako dilan maa si tɛ yen min bɛ se k'i yɛrɛ mako dilan n'ale Ala kelen tɛ bon o haramuyalen don mɔgɔ 100 ka n'i jɔ kaburu kelen kunna ko k'a fɔ bɛɛ k'i mako ɲini o su kelen fɛ ka sɔrɔ a t'aw dɔn a m'aw da problème filɛ su kelen a dalen don a kaburu kɔnɔ e bɛ mɔgɔ ba yirikaw de ye ka karita e bɛ mɔgɔ ba yirikaw de ye ka avion ta karisa ka ziyara sera a tɛ na an ka taa an kungo fɔ ni su kelen mɔgɔ ba 100 bɛ n'i jɔ kunna k'o deli balimaw hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ aw ye aw yɛrɛ kan ka wɛrɛ jateminɛ est-ce que karisa ye Ala de ye wa n'a bɛ se ka nin bɛɛ mago ɲɛnabɔ an kan ka nin yɔrɔ jateminɛ hakili de bɛ nin jateminɛ nin t'a dɔn ko aw nana yɛrɛ wallahi ni seba ye a tɛ da dingɛ kɔnɔ an filɛ diɲɛ in kɔnɔ bɛɛ bɛ Ala sago de la a b'i la kasi wagati min ka d'a ye a b'i ɲɛji cɛ wagati min ka d'a ye a b'i dusu kasi wagati min ka d'a ye a bɛ dusukasi ta ka bɔ i ka wagati min ka d'a ye a b'i labana wagati min ka d'a ye a b'i kɛnɛya wagati min ka d'a ye a bɛ lajarabiliw boli ka wagati min ka d'a ye a bɛ lafiya d'i ma wagati min ka d'a ye n'a bɛ fɛ k'i mago n'a bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ k'i la min t'o ye fɛn o fɛn ka di Ala ye i bɛ a ka ordre de kɔrɔ n'a ko i k'i sigi i b'i sigi de i tɛ se ka wuli awa n'a ko i ka wuli fana i bɛ wuli de dɛ sigili tɛ dɛ bɛɛ bɛ Ala ka bila de la su a b'a la ko wagati min de ka d'a ye a bɛ dugu jɛ wagati min ka d'a ye maa si tɛ se k'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta ni su man di ye yɔrɔ min ka di i tɛ taa mais bɛɛ bɛ Ala sago de la est-ce que Ala bɛ se ka Ala b'a ka nin diɲɛ in dan balimaw anw fitininin minnu bɛ diɲɛ in kɔnɔ anw n'an ka problème ko Ala bɛ dɛsɛ anw ka problème kɔrɔ ko ka t'o kalifa su ma dingɛ kɔnɔ an yɛrɛ ye maa min su don k'o ye waliju ye balimaw mɔgɔ kan ka nin yɔrɔ jateminɛ o mana kɛ waliju ye cogo o cogo a bɛ dingɛ in kɔnɔ a bɛ jɔnni ka bila la Ala de y'a jigin dingɛ kɔnɔ ni lahara tɛ a tɛ bɔ wallahi a ka maaw y'a jigin dingɛ kɔnɔ o sema ko tɛ koyi u y'a jigin dingɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a man d'u ye
ni kun y'a yɛrɛ ɲininka yana a ka sa saya ni balo bɛ mun fɛ balo mais a taara dɛ parce que ala de b'a la taga o la a bila i kunna n balimakɛ ni balimamuso k'a fɔ i tigi fila tɛ ala dɔn degun min b'i kan problème min b'i kan wallahi ni ala tɛ diɲɛ kɔnɔ maa tɛ se k'a ɲɛnabɔ a tɛ yen ni weleli fɛn bɛ yen i kan ka min wele i kan k'i jigi d'a kan o de ye ala ye awa o weleli a bɛ fɔ o de ma ko ala bato n'i y'o jɛngɛ ka bɔ ala fɛ yen dɔrɔn ka t'o ɲɛsin maa wɛrɛ ma o y'i kelen ye k'o tigilamɔgɔ kɛ ala dɔ ye nin de b'i ka silamɛya tiɲɛ hali n'i bɛ seli bɛ su parce que i taara ɲini fɛn min fɛ a tɛ se Muhamadu n dɛmɛ dɛ an ka bɔrɔ in ladon mobili kɔnɔ ni fanga bɛ Muhamadu la kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin fitinin ye wa o se ka bɔrɛ ta wa ayi i ye Muhamadu wele a bɛ se ko min na nin tɛ baasi ye a tiɲɛ yɛrɛ la Muhamadu ne garizigɛ sirilen don fura t'aw bolo wa awɔ fura bɛ yen sira ala ɲɛ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ i ka astafurulayi fɔ caya ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ i ka sufɛ seli caya ala ye nin de fɔ n'i ye ninnu ta i garizigɛ bɛ fɔni parce que ninnu ye solution de ye ala yɛrɛ ye minnu di ala m'an lana diɲɛ in kɔnɔ k'a fɔ k'an ka kow kan ka ɲɛnabɔ sira min fɛ k'a ye datugu ala y'a fɔ wama huwa alal ghaibi bidɔnin ala kira y'a bɛɛ expliquer a ma secret dogolen to ye ko min kan ka maaw nafa ko ala kira ma sɔn k'a fɔ mɔgɔw ye ko non ko nin ye secret ye o tɛ diinɛ la dɔ ka faamuyata bɛ se ka bonya ni dɔ ta ye izan o la duwawu ya Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ayn i bɛ ala wele fɛn fila dɔ la kelen de la o fɛn fila fɛn o fɛn fɛn dɔ la kelen kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli a ma deli k'u kalifa dan fɛn na duwawu bɛ kɛ fɛn min kosɔn hɛrɛ ni bɔnɛ nafa ni tɔɔrɔ nin fila kabini ala ye diɲɛ da ala ma ninnu kalifa dan fɛn na ala yɛrɛ y'a tɔgɔ da ko annafi'u masa min de bɛ jɔnw nafa a bɛ an nafa mɛ a kariyalen don ka bɔ an kɔ a mago tɛ mɔgɔ si la a dɔɔru ale ala de bɛ se ka tɔɔrɔ lase i ma a ko awɔ n'a ye tɔɔrɔ sigi kun a y'a fɔ ala kira ɲɛna a ko Mamadu a ko n'i ye tɔɔrɔ lase e yɛrɛ ma maa tɛ se ka wuli ni ne ala yɛrɛ tɛ bon duwawu bɛ kɛ nin fɛn fila dɔ la kelen de kosɔn mɛlɛkɛ tɛ se nin na jinɛ tɛ se nin na adamaden tɛ se nin na minnu ni ala ka surun u tɛ se kuranɛ lajɛ kɛ nabilahi nuhu alayhi salam a ɲɛ guwanen a ye jɔnni wele rabbi inni maghlubun fantasir n tigi ala ne ka se banna dɛ n fanga dɔgɔyara n tɛ se n tigi ala n dɛmɛ juguw kan ala y'a jaabi wa ayyuba iz nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ayyuba ye ala wele a ko n tigi ala a ko tɔɔrɔ ye n sɔrɔ e de ye hinɛbagaw la hinɛbaga ye ala ko fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur an ye ayuba jaabi tɔɔrɔ min b'a kan an y'a wuli ka bɔ a kan a kun pɛrila ka nafolo n'a ka denbaya fɛn fɛn la an y'a bɛɛ fila fila d'a ma ala wele a bɛ se wa zannun إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس عليه السلام أي على ولي كاتو جيجي كنا لا كافوكو على كهنا لا على كامجي على دي أيرت تونيو على تما تونيو على يلابو أكو جيجي ما كتا فونو وأنبتنا عليه شجرة من يقطين آية ذراكو فاستجبنا له ونجيناه من الغم أنيا كدوا جابي أبيك كمان أقوم مني كونو نفلي من كونو أنيا أبوا كونو جاء ترافونو الله سبحانه وتعالى يمكن أكللا كا يري دبلا أكفلي يونس أكا
parce que a fari kɛnɛkɛnɛnin don dimɔgɔw kana na sigi a la a ye yiri lafalen yiri min ni dimɔgɔ tɛ se ka sigi a la ala ko an y'a jaabi wa zakariya إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أنت على كنانتون كلنا جنت باولا نيوما إيه على دنديا فاستجبنا له أن يكدوا جابي ووهبنا له يحيى أن يدندا من توي يحيى نمبت ملين كوفي مغبتي جوك شو كنا كبرو كنا صندينا ale su yɛrɛ ye dɔ den de ye jɔnni y'ale di a ba ma ala de y'a d'a ba ma e bɛ min deli k'a k'e sɔn den na dɛ i hakili munumunu jɔnni ye su yɛrɛ di a ba ma yɔrɔ a yɛrɛ kɔni tɛ bamananw ka kuma ko den mana kegunya cogo o cogo a yɛrɛ denɲɛrɛninama a m'a ba kɔni lakala sin don cogo la a da kɔnɔ a ma ba lakalan o la dɛ e mama e tɛ fɛn dɔn koyi nga i n'i ka fɛn dɔn bɛɛ i ma mama lakalan a bɛ sin don i da kɔnɔ don min na i ma mama lakalan o la dɛ izɛni balimaw an ka kɛ hakilimaw ye fɛn dɔw bɛ yen an kan ka kunu maa tɛ se ka ala to yen k'i ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma k'i bɛ se ka lafiya sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la ayi izɛni o ye duwawu ta bonda ye n'i bɛ hɛrɛ fɛ hɛrɛ tigi ye jɔnni ye aw delila k'a mɛn ko hɛrɛ bɛ jɔnni bolo nin ye ala kelen de mankutu ye tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u wa biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir hɛrɛ bɛ ala de bolo ala de bɛ se ko bɛɛ la k'a bɔ dɔ bolo k'a dɔ dɔ bolo o ka teli ala bolo wallahi ni hɛrɛ bɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ t'i to miliyardɛriya la ka na zéro la ka kɛ faama ye ka tila ka na kɛ fantan ye ni maa bɛ se ko la ko ni hɛrɛ bɛ adamaden bolo a bɛ kɛ mɛ k'a yira k'a fɔ ko ninnu o bɛ ala de bolo ala de b'a yɛlɛma yɛlɛma cogo min ka d'a ye a b'a yira k'a ni mɔgɔ jɛ tɛ awa i ka problème ninnu ani mɔgɔ jɛ tɛ dɛ awa i ka ko ninnu ani mɔgɔ jɛ tɛ dɛ i ɲɛsin ala kelen ma n'i ɲɛsin a ma min ka di ala ye dɔrɔn o de ye i k'a yira ko n tɛ se awa dilanbaga wɛrɛ tɛ yen ne yɛrɛ fɛnɛ tɛ jɔn mana nin yira ala la dɔrɔn yɔrɔnin kelen i bɛ bɔ a tɛ taa ka segin n'i y'a gɛlɛyalen ye dɔrɔn miiri ni fɛn ninnu na halisa i bɛ ka bɔdaw ni fɛnw de ɲini yɛrɛ la i bɛ ka defow sɛmɛ ala fan fɛ i bɛ k'i yɛrɛ jɛya i bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ jateminɛ a donna tan a bɔra tan non ni problème nana dɔrɔn e k'a fɔ dɔrɔn ala tiɲɛ yɛrɛ la man ɲi n tɛ se ni nin ye n sɔrɔ wallahi ma baga ma n'i ka hinɛ yɛrɛ tɛ i bɛ doni da n kun min ka jugu ka tɛmɛ nin kan nka ala ne ma hinɛ ne la jɔnni bɛ hinɛ na ala ne ma ne dɛmɛ jɔnni bɛ n dɛmɛ ala ne tɛ tigi wɛrɛ dɔn koyi n tɛ ɲɛsin mɔgɔ si ma hali ni man ɲi n b'a dɔn k'e ka ɲi kana ne minɛ n ka juguya ma ala n sɔn n'i ka ɲumanya ye parce que e ka ɲi wallahi a b'i sɔn o mana kɛ diɲɛ ko o ko ye a b'i labɔ ala bɛ fɛ an ka gasi sigi an k'a niyɔrɔ de d'a ma an k'an yɛrɛ dɔn an ye fɛn minnu ye nka ne e ma ala place d'a ma e ma tila k'i yɛrɛ dɔn i man ɲi i bɛ tila ka kafa i man ɲi n'i ka jurumu i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ problème turu ta k'a da mɔgɔw kun i man ɲi i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ ala to yen k'i bɛ t'i ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o bɛ dɔ de fara i ka problème kan nka yira dɔrɔn e ma Yunus alayhi salam ala ka nabi ɲuman don a ye directi de kɛ a ma fan fila ɲini a la a ko la ilaha illa anta bato maa wɛrɛ tɛ yen min ni tiɲɛ bato ka kan ni ala tɛ subhanak saniya b'i ye ka bɔ lebuma kow ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ma a ye kow gɛn ka bɔ ala fan fɛ pewu a ko inni kuntu mina zalimina ne de ye n yɛrɛ tɔɲɔ min ni n bɛ min kɔnɔ ala n yɛrɛ ka baara e ala kɔni tɛ mɛ a ye nin fɔ yɔrɔnin kelen don ala ko jɛgɛ ma ala bɔ ala bɔra
o yɔrɔnin fɛnɛ la Allah subhanahu wa ta'ala tilala k'a fɔ tuguni wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun o dɔrɔn tɛ dɛ Yunusa sɔnnen k'i ɲɛsin Ala ma maa minnu n'a ka maa minnu kun murutira ka ban ka tugu a kɔ Ala ko n y'a ci ka taa maa 100,000 ani fɛn min bɛ da o kan olu bɛɛ limaniyara ka tugu a kɔ wa matta'nahum ila hin an y'u damunta u ka diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya la fo ka taa se u ka saya ma munna a ma don yɔrɔ ni bɔyɔrɔ caya koyi a ye fan kelen de kɛ la ilaha illa anta defo t'i la dɛ subhanak i ka sanu dɛ inni kuntu mina zalimin ni problème bɛ yen ne fanfɛla don a réglé la tout de suite nka ne ko k'i bɛ kow sɛmɛ Ala la i bɛ défaut bila Ala fan fɛ Ala pourquoi m'o kuma ne kelen o tɔ la ne kelen de bɛ yan wa i b'o fɔ jɔnni ye e tɛ Ala la kalan dɛ izan o la maa k'i cogo dɔn a ko filanan wa zabihi wa ghayrihi ani kantigɛli o n'a ɲɔgɔnnaw Ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam a ko la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah Ala ye mɔgɔ danga maa min ye fɛn dɔ kantigɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ Ala ye munna i bɛ fɛn min kantigɛ jɔn ta don Ala de ta don ni min b'a la n'a joli kan ka bɔ a kan ka bɔn Ala de ye a bɛ bɔn sira de kan Ala ye sira min ladaga n'i y'a jateminɛ dumunifɛn ninnu k'u daga an ye Ala de b'u daga an ye ni haramuyalen don Ala de b'a haramiya bon ni kotigi ta y'a ta ye e ka fɛn sama ka bɔ kotigi bolo sisan ka t'o don fɛn wɛrɛ bolo min ta tɛ est-ce que i ye ɲuman de kɛ sɛ Ala ye sɛ dabɔ mun kama k'a kantigɛ k'a ɲimi sɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala y'a bɛɛ dabɔ k'a kantigɛ de k'a ɲimi a m'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ foyi kosɔn e adamaden min tɛ se fɛn na ka danfɛn dɔ dilan k'a labɛn k'a ja a bɛ ja ni dumuni fɛn fɛn ni nafɛn fɛn fɛn ye k'olu bɛɛ bila dugukolo kɔ kan fɛn wɛrɛ ma ɲini fɛ n'i taara sɛ san dɔrɔn a kantigɛ ni Ala y'a daga i ye a jeni i k'a ɲimi foyi t'a la mais a m'e di sɛ ma ko sɛ k'e kantigɛ k'i ɲimi dɛ an kan ka Ala dɔn nin yɔrɔ la mais nin min filɛ nin ye nin sɛ in ni nin bɛ kantigɛ a bɛ kantigɛ Ala de ye dunan nana i bara jɔn y'an yamaruya k'an ka dunan bonya Ala tɛ Nabilahi Ibrahim alayhi salam a ka dunan bonya bɛ kuranɛ kɔnɔ a ye dunanw sɔrɔ mɛlɛkɛ saba Jibril Mikail Israfil u mɔgɔlama nana fɛ a ma hali u ɲininka yɛrɛ ko mun ka d'u ye a sina ka taa turaden de faga dɔrɔn k'a jeni ka na n'a ye dunan bonyali o tɛ baasi ye Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ni maa min bɛ limaniya ni Ala k'i b'a kunbɛ ɲɔgɔnya ani lahara ko tiɲɛ don i k'i ka dunan bonya sɛ faga dunan ye baasi t'a la misi faga dunan ye baasi t'a la saga faga dunan ye baasi t'a la ninnu si tɛ problème ye seliba natɔla don an bɛ sagaw faga an bɛ ɲɔgɔmɛw faga an bɛ baw faga an bɛ misiw faga jɔn y'a daga an ye Ala mais o fagali anw de bɛna sogo don et puis Alabato de fɛnɛ don an bɛ tila ka baraji fɛnɛ sɔrɔ an bɛ dɔ faga ka sogo ɲimi o sogo ɲimi fɛnɛ ye baraji munna parce que kotigi yɛrɛ de y'a kɛ ten bon problème ye mun ye sisan gɛlɛya dɔ bɛ ne kan o gɛlɛya in n bɛ fɛ ka sarakati bɔ mais sarakati bɔli la joli bɔnni de ka di ne ye n bɛ taa misi san ni n taara misi san nin degun min bɛ n kan Ala n ye nin misi in san n bɛna sarakati fantanw ni ɲɔgɔn cɛ walasa degun min bɛ n kan i k'a wuli ka bɔ n kan i y'a faga jɔn ye a tora a to ko la dɛ nin ka ɲi
ni yɛrɛ de ka ɲi fɛnɛ awa n'i ye nin kɛ wallahi ala bɛ balawu ma ko ni o problème gɛlɛnma ninnu ala bɛ fɛn caman k'a la ala bɛ fɛn caman k'a la o de la cɛ dɔ tun bɛ yen a banalen kun don bana in kun girinyara kosɛbɛ dɔ ko a ma i tɛ fɛɛrɛ kɛ i ka fantanw la dumuni i ka fantanw la nisɔndiya a dɔ la n'i ye fantanw la nisɔndiya ni bana in bɛ sɔn ka kɛnɛya koyi cɛ yɛrɛ kun kamana guwanna bana in kɔrɔ a taara dumuniba dilan ka sogo k'a la ka na k'a di fantanw ma o hakili tɛ dumuni nasugu min na k'u b'a dun u y'o sigi k'a dun a ko awa bana dɔ de bɛ na dɛ degun don a bɛ ala deli bɛ kɛnɛya o tilalen bɛɛ y'i bolo kɔrɔta ka ala deli pour que ala ka cɛ kɛnɛya a kɛnɛyara balimaw an ka problème ninnu wallahi o régler cogo bɛ yen nka maaw fililen don maaw tɛ fɛ ka tiɲɛ ye maaw sɔn caman nin wari ninnu taa sɛfinman san taa sɛfan ci taa saga jɛman san taa ba bilenman san taa tura bilenman san taa tura finman san nin fɛn fɛn i bɛ a san ka na n'a ye a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa faga dugu yɛrɛ kɔnɔ u bɛ taa faga fo kungo kɔnɔ ko n'a bɛ faga i bɛ fini bɛɛ de bɔ i yɛrɛ la pewu i lankolon 12 de bɛ tura in kantigɛ dɔw bɛ tura ɲɛnama ka dingɛ sen ka tura ɲɛnama don dingɛ kɔnɔ k'a datugu diɲɛ nɔfɛ saga ɲɛnama saraka bɛ yen dɛ n bɛna f'i ye dɛ saraka min don ni nin ka gɛlɛn n'i y'a dɔn k'i tɛ se k'a kɛ maaw bɛ ne bolo minnu bɛ se k'a kɛ mɛ a kɛli kɔni 500 an bɛ mun kɛ i bɛ na ni tura 2 ye an bɛ kelen ɲɛnama jigin dingɛ kɔnɔ ka kelen ɲɛnama don tasuma la ni nafolo kɔni n'i b'o kɔ n'i ma nafolo sɔrɔ moriya n y'a haramuya bon o y'a sɔrɔ ala y'a décider k'i bɛna kɛ nafolotigi i bɛ nin baara jugu kɛ ani ka nafolotigiya bɛ bɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko morikɛ de y'a kɛ a bɛ sin ka k'i bolo halakili ye ka sɔrɔ wallahi ala ye mɔgɔ dan fɛn min kama diɲɛ bɛɛ ka minɛnw ɲin na a bɛ kɛ o tɛ se ka bali mais wallahi ala ma mɔgɔ dan fɛn min kama diɲɛ bɛɛ ka don k'i dɛmɛ wallahi o tɛ sira sɔrɔ balima ni mɔgɔ kun bɛ se ala la diɲɛ kun tɛ gɛlɛya mɔgɔ si bolo ni mɔgɔ kun bɛ se ka ala dévier mɔgɔ si kun tɛ ko min sago kun tɛ sɔrɔ bɛɛ kun bɛ sago sɔrɔ mais dévier cogo t'a la dɛ n'i bɛ fɛ i ka lafiya n'i bɛ fɛ i ka lafiya nin kantigɛli fɛn minnu n'i bɛ t'u san n'u bɛ nin saraka jugu minnu f'i ye wallahi e k'a dɔ kantigɛ i k'a di fantanw ma ala kosɔn i mako bɛ dilan ni sɛfan minnu n'i b'u ci sɛfan den 4 i jija wallahi ka taa di kɔngɔbagatɔ dɔ ma a ka dilan k'a kɛ buru kɔnɔ k'a dun k'a kɔnɔ fa a ka duwawu k'i ye wallahi a nisɔndiyalen u ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko mɔgɔ jumɛn de ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ko maa min bɛ mɔgɔw nafa ka tɛmɛ bɛɛ kan o de tigilamɔgɔ ko ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan bon fɛn min ka teli ka min fɛnɛ ka teli ka adamaden ko diya ala ye ka nisɔndiya don silamɛ kan ka degun dɔ wuli ka bɔ a kan wali ka kɔngɔ bɔ a la wali ka minɔgɔ bɔ a la wali ka fɛɛrɛ bɔ a la wali ka degun dɔ bɔ silamɛ kan nin ye fɛn ye n'a tigilamɔgɔ nisɔndiyara a bɛ duwawu minnu k'i ye k'e dalen to sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ hɛrɛ caman bɛ ka kɛ k'e dalen to sunɔgɔ la i t'a kalama mais nin tɛ sɔrɔ nin sira dɔ ninnu kan ala ka faamuya d'an ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين